Hello everyone, this is Jolieanne Alferez-Sisman from BSIT2B, and in this video, I will discuss the expression notations in programming, including the infix, prefix, and postfix. Also, I will discuss the conversion between the infix to prefix and infix to postfix. So let's get started. So before we proceed sa conversion between infix to prefix and infix to postfix, we will know first what is expression notation. So expression notations in programming are the expressions that are used for mathematical or logical calculations. So ang kaning expression is like a combinations between numbers, values, letters that for kanang use for a single value nga ato ang murag symbol nag-symbolize. So the expression notation is describe how operands and operators are arranged. So ang expressions nag-consist man sa values, operators, o letters. Ang expression notation is more siya ganang arrangement between sa operands and the operators. So in the next slide, we will know what is operands and operators. So here is an example for in expression notation. So this is a type of infix notation. We will also discuss this, the infix notation. So this is an expression notation. So it consists an operand and then operators. Mga letters, mga operators. And see how the arrangement of the operators and operands, operators and operands. So that is a notation. So computers convert it internally for an easier evaluation. So in the previous slide, nag-mention of operands and operators. What are these? So operands are the letters and numbers that in an expression that naa sa expression mao na ang operands. So let's see sa example dire. Ang operands are the A, B, and C because because it's a letters. Okay, letters man sila, so that's the operands. Well, the operators are the symbols like this. Niya. So these are the operations that we use in the expression. So what are those expressions? Addition, subtraction, multiplication, division, exponents, that are the operators. So as we can see in this example, it used addition, multiplication, and also a parenthesis. So that's are the operators in the expression. So kasabot naman to sa operands and operators. Let's proceed sa next slide. So there are 3 types of expression notations. So first is the infix. So kaniya day nga code nga example no kay it is an example of an infix notation. So infix from its in the word in, so naa siya sa sulod between sa operands. So the operator is in the between operands. So ang operator is gitungan siya sa duha ka operand. Okay, like here in the example, tanawa ang operator is naa sa tunga sa duha ka operand, sa A ug sa B, and this one is gitungan pod siya sa expression nga A plus B
and C, ang multiplication. So that is an infix notation. Next, ang infix notation sa DI is good for humans and programming syntax. So kasagaran ang infix man gini kasagaran gamito nato like sa mathematical no nga field. Kabantay mo nga atong ipangamit kay kania style ngani. Infix ang gigamit na. So next is the prefix. So who uses it is the compilers and some interpreters. So prefix or Polish notation is operator before operands. So ang description na niya is operator before operands. So from the word itself, pre means una or before. So ang operator is gauna sa mga operands. So like here in the example, ang multiplication and the addition are first before sa I put it first before sa what do you call this one, before the operands. So maguna ang operation, una pa ang ABC, ang operands. So first is ang operands and followed by let me rephrase it. First is the operators and then it is followed by an operands. So sa infix is ang iyang arrangement ana is like iyang arrangement ana is like operand, operator, and operand. That's the arrangement of infix. While the prefix is maguna ang operators. So operators first and then followed by two or more operands. So next is the postfix or reverse Polish notation. So who uses it? So computers and stock evaluation. So the description of the postfix or reverse Polish notation is operators that after operands. So from the word itself, post means human na or after. So ang operator is gibutang siya after sa operands. So that's the definition of the postfix. So here is an example. AB plus C times or multiplication symbol. So as you can see, naguna ang duha ka operands and then it is followed by a operator nga multiplication, operator nga addition. So ang definition ani is maguna dapat ang two or more operands and then followed by an operator. So that's how postfix works. So next is ang precedence or priority and also associativity sa operators. So ang mga operators naa sila yung mga priorities kinsa ang highest o ang lowest, and also ang associativity or unsaong pagbasa if ever parehas sila og priority. So here these are the what do you call this one? These are the priority arranged by highest to lowest priority. So as we can if we can remember ang atuang mga lessons pag elementary and high school days, ito mga lesson nato ato pag high school o elementary, gidiscuss ni ang PEMDAS, that is a precedence kana unsaon nimo pag-solve sa expression, asa ka mag-una og solve sa multiplication ba, sa division ba, sa exponent ba, or sa parenthesis ba. So kani atong mahibaw-an kung asa gyud tam
mag-una solve, no? So, first is the parenthesis. So, ang parenthesis consists of kaniya, parenthesis, curly brackets, and the square brackets. So, mauna ang pinaka-highest, highest pag yun. So, mauna ang highest priority sa operators. If ever na may makitaan nga parenthesis sa expression, mauna itong unahon o solve or simplify. Next parenthesis is the exponents. So, exponents, ang simbola na niya is kaniya. Mao ni ang symbol sa exponent. Kaya sa kuan pa lang sa mathematics na subject, ang exponents are those squared, like x raised to the power of 2, x raised to the power of 5. That's our exponents. And also, if ever sa expression, sa ka-expression, daghan og exponents. Maglibog man ta asa ta mag-una no, asa man ta mag-una niya daghan man kay exponents, na exponent diri. So ang iyang way of reading it or scanning it is from right to left. So if ever daghan og kanang exponent sa expression, unahon nimo og solve ang naa sa right padung dito sa left. That's the associativity of the exponents. Next of the exponents is the multiplication and division. Same na sila og priority, ang multiplication ug ang division. So this is a symbol for the division niya. So nito nang slash. And also this asterisk is for multiplication. So if ever magkuyog na silang duha, kay same man sila priority nya sa usa ka expression is magkuyog na sila ang multiplication o ang division, ang iyang associativity is from left to right. So ang pagbasa na gikan sa wala padung dito sa tuo, left to right. So if ever sa expression na mag-una ang division, sunod ang multiplication, ang imong unahon katong na diri sa left, which is ang division, sunod ang multiplication. So vice versa, kung ang multiplication mag-una, una, which is na sa left, ang division na nagsunod, so unahon yun nimo o solve or scan ang multiplication, and then followed by division. So that's the associativity for multiplication and division. So for the last one is the addition and subtraction. That operators are the lowest priority, ang addition o ang subtraction. So this is a symbol for the addition, and this is a symbol for subtraction, minus. So same goes sa multiplication, division. Ang yang associativity po sa addition and subtraction is from left to right. So now let's proceed sa conversion between infix to postfix. So before ta mo proceed sa example gyud, we must know these rules. First is ang priorities of operators. Katotong gidiscuss pag last slide, mao to ang mga priorities of operators. So sa ganito, gaon na ang parenthesis. Next is ang exponent. Ang pinaka-highest priority is the parenthesis, followed by exponents, then followed by multiplication and division, and then lastly, the lowest priority is the addition and subtraction. So, the rule number 2 is no two operators of same priority can stay together in stack column.
So dapat sa sa stock column dili mag-uban ang duha ka operator nga the same priority. Mao na ang rule number 2. Dili mag-uban ang same priority ang duha ka two operators. So naka-ipap ana para makuan to ang imong i-add nga operator. Next is the lowest priority cannot be placed before highest priority. So it means nga dapat dili mag-una ang lowest priority. Dapat ang una kay ang highest priority. That's correct. Next is number 4. Any operator between two parentheses and after scanning entire input, pop the operator or operators. So, kung ang operator is naa sa duha ka parentheses, that's the time nga atong i-pop ang kanaang operator nga naa sa sud sa parentheses. And if ever manakag-scan sa entire input or scan sa expression, then ang katong mga operators nga nabilin ato tong i-pop. So that's the rules of Infix to Postfix. So here's an example. Example number 1. So naatay given nga A plus B times C. So mao ni atong pangitaon gyud sa kani pagkuha ning ABC times plus no. Mao ni ang postfix. So mahibaw-an na niya to ron. So una pa ta mag-scan sa expression or sa given, mabuhat sa tag table. Kaya symbol, stack, and for postfix. So symbol mao ni ang imuhang ang ipangbutang ani is ang mga gipang scan nimo from starting from the end. While the stack ay ibutang diri is ang mga operators. Timan ang stack mao ni ang butanganan sa operators, while the postfix are for the operands. Ari butang ang mga operands. Sige go. Mag-start na ta. So una is ang A, symbol A. So ibutang ni siya diri sa postfix because it's an operand. Next is addition. So ibutang symbol plus addition, and then ibutang siya diri sa stack because it is an operator. Then kopyahon ra, then balik na punta diri scan B. So symbol B, dili man siya operator, ay sa ibutang sa postfix. So kopya ra tong operator, last ni mong operator, and then punan A, B. Next, multiplication or times. So it's an operator, ari butang sa stack, and then kopya. And then C. So ang C is an operand. So ibutang siya diri sa postfix. And then igtan-aw nato man naman tag-scan sa expression or sa given. Then it's the time. So ganitong rule number 4. If man tag-scan sa entire input, atong i-pop ang operator. So man tag-scan, so atong i-pop, atong ibalhin diri. So that is why pag-una og pop ang kaniya, ang multiplication, and then followed by addition. So that's how we convert infix to postfix. So this is the final answer. ABC times plus. So naapotay another example kani kay more complicated ni siya, gamay. So mao ni ang given A plus B divided by C times parenthesis B plus E parenthesis close parenthesis E minus F. So that's the given. So mabuhat ka punta og table, symbol,
stock, postfix. So now let's start scanning. So first is first is parentheses. Ibutang diri. Next, A. Ibutang diri ang A, kopyahon, butang ang A diri sa postfix nga table. Next, plus or addition. Ang addition ibutang sa stack. Kopyahon ang former nga parentheses, open parentheses, and then add ang addition, and then kopyahon na pod ang previous nga postfix. Next, B. Okay, next man B. Ibutang diri ang B, kopyahon ra. Divide or division. So ibutang diri. Next is C. Ibutang diri si C. Okay, it's an operand. Next is multiplication. So ari na. So itong former na may division. Atong i-add sa stock kay multiplication man. Remember, a multiplication and division have the same priority. So sa ato itong kuan, rule, no two operators of same priority can stay together in stock column. So, kanaa, same man sila priority, wala may highest nila, wala may lowest, ipop to ang, diba, ang naam to, division man to sa. So, ipop ang naa sa gauna, ipop ang division para ipuli ang multiplication. So, para dili ta malabag sa rule, we need to pop the division, butang siya diri, and then ipuli ang multiplication. So that's the rule sa number 2. Rule number 2. No, the same priority can stay together in a stock column. So diri man ta ni stock, yan na po open parentheses, kopyahon ang open parentheses, ibutang sa stack, and then kopya na po. Next is, wait, ato ibutang ang convey para di ta maglibog. Mo ni ang given. So diri man ta ni stop no sa open parentheses. So now we will continue sa operand D. Kopyahon si D, ibutang diri. ABC, division D na. Kopyahon na sa ang stack. Next is it is followed by addition. Ibutang na pod ang operation diri nga addition. Kopya ra, and then kopyahon na pod ni diri kay wala may nadagdag, kopyahon ra. So next is ang E. Operand man siya, ibutang siya sa postfix niya, kopyahon na pod diri ang stack kay wala may nadagdag. So naay close parentheses. So na may close parentheses no nya, mao man ni atong last nga what do you call this one? Last nga stack. So ika-close ana, automatic atong i-push ang kaniya ang sud sa operator ay ang sud sa parentheses. So atong i-push ang operator nga naa sa sud sa parentheses. So may naa nga operator ang addition man, so atong i-push ang addition. So ibutang siya diri, tanawa, gibutang siya diri sa postfix, and then gihawa na siya diri sa stock. So ang remaining na lang open parentheses, addition, and the multiplication. Yes. Next, ari ta diri sa minus, continue ta diri sa subtraction. Copy, and then
pagtan-aw nato, ang last nga operation nga naa sa stock is ang multiplication. And then atong i-add man ang subtraction niya sa rule. Atong naa sa rule, lowest priority cannot be placed before ang highest priority. So it means na need ta nato i-pop ang saman. Need na to i-pop si multiplication kay siya man ang highest priority. Di man ta pwede nga atong butangan, atong ibutangan og minus dire nya. Lowest priority ra ba ang subtraction nya? Ang multiplication ka highest priority. Dapat ang lowest priority mo ay naa dire. So ato ning i-pop ang multiplication. I-pop na dire. Unya ang sa addition, pag manupap sa multiplication, ang addition na aman same mag priority ang subtraction ug addition. So i-pop sad og appeal si addition. Pag human og pop ni multiplication, gi-pop na pod si addition. So ang remaining na lang open parenthesis and then the subtraction. Next is F. So F. So what isuot ang F diri and then i-add si F diri. Kopyahon ra kay wala ra may na-add sa operator. Next is the close parenthesis. So pag add na to diri sa close parenthesis sa stock, open man o close, so i-pop ang naa sa sud nga operator. So si subtraction i-pop. Nabutang na siya diri. So that's the end. Mauna ni ang final answer for the conversion sa infix nga kaniya. Mauna ni. So that's how we convert ang infix to postfix. So next is the conversion between the infix to prefix. So ang prefix, ang operator gauna sa operand. So example 1. So natin given diri open parenthesis a plus b nya close parenthesis times c open parenthesis c plus d and open parenthesis. So sa atong rule sa ganito to ang rule sa precedence, unahon ang parenthesis. Na may parenthesis a plus b no yeah, times cd. May parenthesis, so ang a plus b, ang operator nga addition, imo siyang ipagawas sa a para maguna ang operator yeah, followed by the operands. So mao na manata diri sa first nga parenthesis. Next is na may another parenthesis, ang c plus d, same gihapon, ipagawas ang plus and then it followed by the operand, so c plus d. So mauna na ikahuman para dili ta malibog, magbuhat ta og what do you call this term, atong ang T1 kay nagrepresent siya sa plus AB nya, ang T2 nagrepresent siya sa plus CD. Mao ni T1 is equal to plus AB nya, T2 equals plus CD para dili ta maglibog sa mga operator. So ang times na man diri no sa tunga sa T1 ug sa T2. So ipagawas sad nato si multiplication nga operator sa T. So ang mag-una ang multiplication and then followed by T1 and T2. So wala na may lain nga operator nga naa sa tunga. So ato na ning i-simplify ang T1 o T2. So kopyahon ang multiplication symbol, asterisk, and then plus, and then tanaw na to kisa ang usay equal ni T1.
Another is si T1 plus AB. So, times plus AB niya ang T2 plus CD. So, mauna niya ang final answer for the infix to postfix. Mauna niya ang postfix sa kaniya nga infix. So, ingana siya ka sayon. Sayon. Ingana siya i-process or i-convert. So next, another example is A divided by B plus C divided by D. So first, kaniya may parenthesis no. May parenthesis ato siya i-group. Ikaw man na to group, gi-group na nato ang divide no. Kay since ang division is kuan man ang highest ay ang higher priority kaysa sa plus or sa addition, so ato sang i-group ang kaniya. Pag man ang group A divided by B gisud og parenthesis and then plus ang C divided by D gisud pod og parenthesis. So ikahuman same process, ipagawa si division and then ipagawa si division, so mahimo nang division AB and then division CD. Para dili maglibog, mag-representa. T1 is for division AB and T2 for division CD or divide CD. So naamay plus diri no, T1 plus T2 man kaya pa may nabilin nga operator nga addition, ipagawa sa na nato. So mahimo na siyang plus T1 T2. So wala na may another operator nga naa sa tunga. So ato na siyang i-simplify. Kopya ang plus sign or ang addition. Ang next, ang T1. Sa ang T1, kani, divide AB. So, plus, divide AB. Ang T2, saan? Divide CD. And then, kopya, divide CD. So, that's how conversion of the infix to postfix. So, that's the end. And thank you for listening. And I hope na may makatunan. Bye-bye.